आम पृथ्वी देखा बहुत सुंदर मिस्ट्री सह भरी रही। एमिति सब मिस्ट्री जहाँ को कहीं सॉल्व भी करि पारि नाहंती। आज आम एमिति किछि जगह विषय जानिबा जहाँ कि देखा सुंदर सहित अद्भुत मध्य। जगह गुड़िक देखिले सतरे स्वप्न भली लगे। वीडियोटी को लास्ट जाए अवश्य देखिए। जदि एबे जाए चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती देन सब्सक्राइब कर दियंतु ताकि आमर लेटेस्ट वीडियो देखि परिबे। नंबर 10 ड्रैगन ब्लड ट्री। कहती ना कि वृक्ष भी जीवन थाए। आमे समस्ते जानिछंती जे गछरे जीवन थाए, किंतु गछ को काटिले केबे कोन ब्लड बाहरे। यस, एमिति गोटे प्रकार गछ अछि जहाँ को काटिले ब्लड बाहरे। गछटी को ड्रैगन ब्लड ट्री बोली कहा जाए, जहाँ को येमेन रो सोकोट्रा सहर रे देखा मिले। यही गछ को देखा प्राय सब वर्ष लोक मैंने येमेन देश को जाती। यही वृक्षर जीवन 650 वर्ष बोली कहा जाए। आउ गछर लंब 10 ରୁ 12 मीटर पर्यंत होता है। यही गछर लंब 10 वर्ष रे थरे ही 1 मीटर जाए बढ़ी थाए। यही गछ को औषधीय गछ बोली मध्य कहा जाए। यही गछर ब्लड रे मनुष्यर रोग ठीक करिवार शक्ति मध्य अछि। गछर बाहरुथिबा ब्लड रो कोबान नामक पदार्थ बना जाए। नंबर 9 लेक हिलर ऑस्ट्रेलिया। कहते जे पानी रंग न थाए, बट आज मु आपण मानको एमिति गोटे ह्रद विषय बतेबी जार रंग कि पिंक। ह्रदटी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया रे अछि। कौन आपण जानिबाकू चाहिबेनि कि एमिति कौन पई हुए। यही ह्रद देखिबाकू बेसी बड़ नुह, क्षेत्रफल 600 मीटर। यही ह्रदरे थिबा माइक्रो ऑर्गेनिजम सह डुनालिएला सैलिना रेड एल्गोई बैक्टीरिया विथ सॉल्ट जोगु पानीर कलर पिंक देखा जाए। यही ह्रदरे बहुत मात्रार सॉल्ट रही थाए, हेले मध्य यही पानी रे स्विम करिबा क्षतिकारक नुहे बोली साइंटिस्ट माने कहिसंती। यही लेक को पिंक लेक एवं सैलिना लेक बोली मध्य कहा जाए। नंबर 8 आइस केव आइसलैंड। फ्रेंड्स, केबे आपण माने बरफर गुंफा देखिचंती? जदि देखि नाहंती ताहाले चलंतु आज बरफ गुंफार भ्रमण करि आसिबा। यही गुंफा विषय रे बधे हुए आपण माने सुनि नथिबे। एही गुंफा यूरोप रो गोटे द्वीप आइसलैंड रे अछि। यही गुंफार लंब 320 फुट रु भी अधिक। यही गुंफा उपररू नहीं तल जाए केवल बरफ रे बना जाई अछि। यह प्रकृति द्वारा बना जाइतिबा गोटे सुंदर तृप्ति, जहाँ को कि देखि स्वप्न भली जना पड़े। कहा जाए जे एठी एते मात्रा रे ठंडा हुए जे कौनसी मनुष्य एठी बेसी समय ठिया होई परिबो नहीं। एही बरफर गुंफा केबे धला तो केबे नील देखा जाए, जहाँ कि देखिबाकू बहुत सुंदर एवं आकर्षणीय मध्य लगे। प्रतिवर्ष हजार हजार लोक बरफ गुंफा को देखिबाकू जाती। नंबर 7 फ्लाई गेसर। यह गोटे प्राकृतिक घटना। एहार निर्माण गोटे कृषक द्वारा अजणारे हो जाइतिला। अमेरिकार निबाडार जड़े कृषक चाष करिबा पई खोला पड़िया को खोलिबाकू लागिले। किछि समय खोलिबा परे पानी बाहरिला, बट यही पानी तो 200 डिग्री सेल्सियस रे फुटुथिला। यह देखि से कृषक जनक सबु किछि छाड़ी पळाइले। धीरे धीरे सही गरम पानीर गाढ़ा सुंदर रंग नहीं गोटे आकर्षणीय जगार परिणत होईगला। यही पानी रे दुर्लभ मिनेराल्स अछि बोली साइंटिस्ट माने मध्य कहिचंती। नंबर 6 टर्कोइज आइस लेक। सबुठारु पुराना मीठा पानीर ह्रद मध्यरु गोटिए। यहाँ रूस रो सबुठारु ठंडा एवं दुर्लभ साइबेरियार क्षेत्र रे अछि। यहाकू पर्ल ऑफ रशिया रो टाइटल मध्य दिया जाई अछि। एही ह्रद जेतिकी गभीर सेतिकी मिस्ट्री मध्य। एही जगार निर्माण भूमि तले होइतिबा हलचल एवं टेक्टोनिक प्लेट रो एपट सेपट हेबा जोगु होइछि। एही ह्रदर गभीरता 642 मीटर बोली कहा जाइए। यही ह्रदरे बहु
ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ହ୍ରଦଟି ପୁରା ଜମିଯାଏ। ପାଣି ଏତେ ସଫା ଥାଏ ଯେ ବରଫ ତଳେ 130 ଫୁଟ ଯାଏଁ କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଏ। ଶୀତ ଦିନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହି ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଇସ୍ ସ୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 5 ଲେକ୍ ନାଟ୍ରନ୍ ଟାଞ୍ଜାନିଆ। ଆପଣମାନେ ତ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଜଣେ ରାଜା ଯାହା ବି ଛୁଏଁ ସୁନା ହୋଇଯାଏ। ବଟ୍ କ'ଣ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ହ୍ରଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହାର ପାଣିକୁ ଯିଏ ବି ଛୁଏଁ ପଥର ପାଲଟିଯାଏ? ଏହା ଟାଞ୍ଜାନିଆର ନାଟ୍ରନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସେତିକି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ମଧ୍ୟ। ଏହି ପାଣିକୁ ଯିଏ ବି ଛୁଏଁ ପଥର ହୋଇଯାଏ, ମଣିଷ ହେଉ ବା ପଶୁପକ୍ଷୀ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏଣ୍ଡ ଆଲ୍କାଲାଇନ୍ ସଲ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ହୁଏ। ଲେକ୍ର ଟେମ୍ପରେଚର 60 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଏହି ପାଣିରେ ଏମିତି ବି ଜିନିଷ ମିଳିଛି ଯାହା ଲାର୍ଭାରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 4 ଗ୍ଲୋ ୱାର୍ମସ୍ କେଭ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ଭାବି ଦେଖିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେମିତି ହେବ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ଧାର ଥିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଥିବ। ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଜାଗା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦ ଗ୍ଲୋ ୱାର୍ମସ୍ କେଭ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ନର୍ଥ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗ୍ଲୋ ୱାର୍ମସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଏହି ୱାର୍ମସ୍ କିଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ସୋ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ୱାର୍ମ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜାଲ ବୁଣନ୍ତି ତାକି ସେଠି ଶିକାରମାନେ ପଶିଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଗ୍ଲୋ ୱାର୍ମସ୍ ଭୋକରେ ଥାଆନ୍ତି ଏହି ଲାଇଟ୍ ସେତିକି ଜୋରସେ ଜଳେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଲାଗେ। ଏହି ଗୁମ୍ଫାର 1800 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖୋଜା ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 3 ଆବ୍ରାହମ ଲେକ୍। ଚାଲ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ହ୍ରଦ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହ୍ରଦର ନାମ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଏହି ହ୍ରଦ କାନାଡ଼ାର ରକି ମାଉଣ୍ଟେନର ମଝିରେ ରହିଅଛି। ଏହି ମାଉଣ୍ଟେନରେ ବରଫ ଏବଂ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବରଫରେ ବୁଲବୁଲା ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ବୁଲବୁଲା ହ୍ରଦରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ଛଡ଼ାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ହ୍ରଦରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ନିଜର ଭୋଜନ ବନେଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନେ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁଲବୁଲାରେ ଜମିଯାଏ। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ବୁଲବୁଲା ବରଫ ଭିତରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏହି ଜାଗା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ। ନମ୍ବର 2 ଟିଆନଜି ମାଉଣ୍ଟେନ। ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଚାଇନାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ଧରୋହର ରହିଅଛି ଯାହାକୁ ପୁରା ଦୁନିଆ ସନ୍ ଅଫ୍ ହେଭେନ୍ ଏଣ୍ଡ ଟାଞ୍ଜାନିଆ ମାଉଣ୍ଟେନ ବୋଲି କହିଥାଏ। ଏହି ପର୍ବତକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମେସ୍ମରାଇଜ୍ ହୋଇଯିବେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲାଗିବ ଯେ ଯେମିତି ହେଭେନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଏହି ଜାଗାର ମାର୍ବଲର ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଅଛି ଯାହାର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ହାଇଟ୍ ତାହା 1200 ମିଟର ଯାଏଁ ଅଛି। ଏହି ଜାଗାର ୱେଦର ସବୁବେଳେ ବଦଳୁଥାଏ। କେତେବେଳେ ଆକାଶ ସଫା ହୋଇଯାଏ ତ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଏ। ଯଦି କିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଦେଖେ ତ ସାଇନ୍ସ ଫିକ୍ସନର ମୁଭିର ସିନ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଚାଇନାର ସରକାର ଏହି ପାହାଡ଼ର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବଲ କାର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 1 ଡୋର୍ ଟୁ ହେଲ୍ ନର୍କର ଦ୍ୱାର। ଏହା ଗୋଟିଏ 130 ଫୁଟର ଗାଢ଼ା। 1971ରୁ ଲଗାତାର ଏହି ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଏହି ଗାଢ଼ାର ନିର୍ମାଣର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଜୀବ। ଏହା ତୁର୍କର ଡେଜର୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। 1971ରେ ପୂର୍ବ ସୋଭିଏତ୍ ସଂଘର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହି ଡେଜର୍ଟ ଏରିଆର ଅଏଲ ଏଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସର ଖୋଜ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଖୋଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଜାଗା ଖୋଳିବା ମାତ୍ରେ ବାଲି ସବୁ ଖସିଗଲା ଏବଂ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ତ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଥିଲା।
ଗୋଟିଏ ଗାଢ଼କୁ ପୋତି ଦିଆଯିବ, ନହେଲେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍କୁ ଚୁଜ୍ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଯାଏଁ ସେ ନିଆଁ ଏତେ ବର୍ଷରୁ ଜଳି ଆସୁଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜାଗାଟି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଅବଶ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆସିବି ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।